Witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie znowu, jeszcze raz i po raz kolejny Frisk Shepard, Wojta Saif, Hisao, Czarny Generał, Król Słoni, Patron Misiów, tańczący z krabami, zboczony miodożer i skromny wojownik Wszechkapusty, z ostrą schizą. Zapraszam was, moje drogie dziupaski, do kolejnego epizodu serii Skyrim Papyrus Smocze Dziecię. Arnier zgodził się w imieniu wszystkich siwobrodych zrobić wielkie zebranie pokojowe między imperialnymi i gromowładnymi. Tylko przy zawieszeniu broni Jar Białej Grani, Balwgór, Bakłażan, Bartek, nie pamiętam jak się nazywał, zgodzi się, żeby w jego starożytnej fortecy zamknąć smoka. Przesłuchamy, zmolestujemy seksualnie tego smoka i w ten sposób dowiemy się, gdzie udał się ranny Alduin. Więc myślę, że zaczniemy troszeczkę od elementu, który będzie dla mnie łatwiejszy, czyli zdecydowanie Legion Cesarski, do którego nie pamiętam, czy w ogóle formalnie dołączałem ostatecznie, czy nie. Chyba nie. Dobrze, jest nocka, ale być może łatwiej będzie przekonać śpiącego Tyliusa. Obudzimy go w środku nocy, garnkiem i powiemy: hej! Możemy zrobić zawieszenie broni? W sensie... A wy co tak tutaj biegniecie? Ze strachani. A tutaj, dobrze. Castle Dur. Zamek Dur. Forteca obok błękitnego pałacu. Tym się nie przejmujcie, ta cutscenka jest ciągle naokoło odtwarzana. Mam wiadomość od siwobrodych. O, chyba będzie ciężko go przekonać. Chcą przygotować rozmowy pokojowe na Wysokim Hrodgarze. Potrzebujemy zawieszenia broni, dopóki mamy sprawę smoków. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that. Dragons or no dragons. Smoki są znacznie większym problemem niż gromowładni. You may have a point. It's getting difficult to even move troops around without attracting a dragon attack. By all accounts, the Stormcloaks are suffering just as badly. Even Ulfric might see the sense of a truce under these conditions. Więc dogadaliśmy się? Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. Dobrze. Zajebiście, to teraz ruszamy, panie i panowie, pierwszy raz w życiu do Wichrowego Tronu, stolicy gromowładnych. Jeszcze nigdy tam nie byłem. Udam się do stajni szybką podróżą Białej Grani. Tak, Samotnia też ma swoje stajnie, ale skorzystamy z tych, bo tak po prostu. To jest karawana kadzicka, czy co to za miejscowa? To jest jakiś modzik? Okej. Nie mam bladego pojęcia, kto to był. I nie wiem, czy chcę się teraz doszukiwać moda, który był za nią odpowiedzialny. Wichrowy Tron. Siup i ruszamy. Dobra, zajrzałem do telefonu i teraz zwiedzamy Wichrowy Tron. Najstarsze miasto ludzkie w Tamriel. Pierwsza osada Isgramora, jak przybyły z ludźmi z Atmory z północy.
where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Aha. Najbardziej rasistowska. Hate the Dark Elves. Are you here to bully us and tell us to leave? Nie! Ja chcę was nakarmić spaghetti. You've come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking. Unworthy of one such as you. Wygląda na to, że ci Nordowie sprawiali ci problemy. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us. But Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Greywater yelling insults at us in the small hours of the morning. Oh, a real charmer, that. Dlaczego ktokolwiek miałby uważać cię za szpiega? Some of these Nords will come up with any excuse to despise us. And it isn't just the Dark Elves they hate. They make a target of the Argonians as well. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. Until next time. Rozumiem. Może my zagadamy do tego Rolfa, bo on do baru wszedł najprawdopodobniej. Rzadko bywam w tym barze. Rolf? Możemy pogadać? You a Dark Elf lover? Get out of our city, you filthy piece of trash. Dlaczego tak nienawidzisz mrocznych elfów? Parasites. They're living in our city under our protection. But what do they do for us? Nothing. Są w slumsach? No nie wiem. King invited them here, but he didn't ask me or anyone else first. Maybe he should have. Nie podoba mi się twoje nastawienie. Don't like it? Too bad. This is our city. Ours. Don't think I can take you? 100 septums say I can punch you back where you came from. A zobaczmy. All right? Fists only. None of that magic stuff either. Let's go. A picie miksturek już jest spoko? See what you're made of. Hey! 12 septums. Fools are actually fighting. Drive that snow back to the ground. Come on. Nie używam magii, ale nie widzę za bardzo, ile mu też zabieram życia w ten sposób. Do your worst. Keep those hands up. Dobra, wygram to raczej. Nie podobało mi się jego rasistowskie nastawienie, więc do porządku go przyzwaliśmy. That wasn't a fair swing. Dlaczego? Przegrałeś, dawaj pieniądze. Here. Okej, no, ale nic z tego, żadnych wniosków pewnie i tak nie wyciągnie, więc to jest strata czasu. Dobra, idziemy do Ulfrika Gromowładnego. Wysłuchamy jego przemowę też, bo to będzie do tego okazja. I przekażemy mu to, co wiemy. Poprosimy go o przyjęcie traktatu pokojowego. Tymczasowego, zawieszenia broni powinienem mówić. It's no secret the Aretino boy is doing some ritual. Ulgrif won't give us a straight answer. Spent my life serving. He's a true Nord. He'll come around. No matter what the Don't be Empire. so sure of that. We've intercepted couriers from Solitude. The Empire's putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Bolgraf a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torrig. Torrig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not,
The people are behind you. Many, I fear, still need convincing. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to think of. How many of their sons and daughters follow your banner? We are their families. Well put, friend. Tell me, Galmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breath. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people, impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves. I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Wolfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed. I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. Shit. Cięcie mało. Okej, sorki, jestem. Podejdźmy do Ulfrika i dowiedzmy się, co może nam zaoferować. Come to join the war. Speak with Galmar. He handles the new recruits. Nie jestem tu w tym celu. I'm sorry to hear that. If you change your mind, speak with Galmar. What does bring you to me? Mam wiadomość od siwobrodych. It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? Chcą negocjować zawieszenie broni, żeby załatwić sprawę smoków. I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Chrzanić polityka Alduin powrócił. Alduin, the world eater of song and legend. If that's true, well, it changes the situation, doesn't it? Even Tullius may be forced to talk sense in the face of such a threat. Więc przybędziesz na obrady? Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. Dobrze, wszyscy się zgodzili. Ruszamy do Arniera. Jeszcze nigdy nie byłem w Zimowym Tronie. A, na Wysoki Hrodgar, no tak. Nie wiem, czemu tak szukam znacznika. Ruszamy! Pogadajmy z Arnierem. Są tutaj wszyscy. Arnier. So, you've done it. The men of violence A, are gathered byli szybsi ode mnie. in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Nie martw się, pomogę we wszystkim. Peace? I doubt it. They may put their weapons down for a moment, but only to gather strength for the next bloodletting. They are not yet tired of war. Far from it. Do you know the ancient Nord word for war? Season unending. And so it has proved. But regrets are pointless.
Here we are. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. Dobra, to ruszamy. I to była ta sala obrad, którą już widzieliśmy. O nie. Alenwen? Elisif? I'm here because it's required of me. But there's nothing to be gained by talking to that murderer. No, to może być ciekawe. Zaczynamy. A! Zminimalizowało grę mi z jakiegoś powodu. No, zająłem miejsce. A, dobra, przybywają ci. Alenwen będzie dużym problemem tutaj. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. No, zaczynamy obrady PO-PiS. I hope that we have all come No. here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? Your chief Talos hunter? That didn't take long. Here, here. No właśnie, Alenwen to jest przesada trochę. This negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the A, nieszczęsny konkordat bili She's złota. part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. By Izmir's beard, the nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Valmore bitch. Either she walks or I do. Wiecie co, ja ją wyproszę. Nie chcę mieć tutaj nic do czynienia z Talmorem. Talmor to jest czyste zło dla mnie. To są naziści praktycznie. Talmor nie ma tutaj żadnych interesów. Więc punkt dla tych. well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. Muszę bardzo wyważyć, robić... Lucky I respect the Greybeard's counsel, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir. It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? Zrobimy tutaj, panie i panowie, musimy patrzeć po stronie grobowanych i po stronie tych. Stawiać opcje. Was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't We're be able here to to resist. arrange a temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullian, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar. Do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is handle this. outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Alfred, Tullius you jest can't inteligentny seriously tutaj expect akurat. us to give up Markarth at the negotiating table. You hope to
gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. A Ulfric, no w sumie to tak. That'd be What entirely would the out of Empire character. want in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. No, mam Since we're nadzieję. all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Winterhold, zimowa twierdza. Ale Winterhold, zimowa twierdza, jest bardzo ubogim miastem. A Pęknina z kolei. Pęknina jest mafijnym, brudnym miastem, ale jednym z większych miast Skyrim. The rift would help secure our communications with Cyrodiil and threaten Ulfric's southern flank. Ale nie jest tak bogata jak Markarth. Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk with good faith. You disappoint me, Dragonborn. I accepted your invitation on trust in your good name. But it seems you intended... I nie przejmujcie się tym, to jest po prostu trochę na plus gromowładnych idzie, nie? I know you, Bo jest jakby 2 do 1. I hand over Markarth, you'll be ready. Znaczy, no, tak. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your pitiless agreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me, and I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the world eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Show us bones. Where will these demands end? I'm listening. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation. This for is your our butchery home, at- Tullius. All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, I to jest ciężkie teraz. what do you say? Ja nie pamiętam, żebym zdobył kiedykolwiek w lore, w historii, w całych moich wszystkich kampaniach skyrimowych, info, jakiekolwiek, intel o tym, co się stało w Karwasten. Ale to jest prawdopodobne, że gromowładni zabili swoich tych ludzi. Bo to jest troszeczkę, wiecie, na zasadzie gromowładni są rasistami dużymi. I Imperium jest multikulti na tej zasadzie, a Nordowie tutaj dążą do wyrżnięcia, w sensie widzieliście, co było w Zimowym Tronie. W Karwasten prawdopodobnie wyrżnęli wielu obywateli innej rasy, albo podejrzanych o bycie innej rasy, bądź nawet Nordów, którzy byli stronnikami Imperium. Ale że byłem do tej pory po stronie bardziej gromowładnych, to zbalansujemy sobie to teraz tym Karwasten. Well said. For once you'll actually pay for your crimes. I suppose that's the fairest deal we're likely. Jest 2-2 w tym momencie. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table.
Markarth will be handed over to Ulfric's forces. Jarl Idmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Lela Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become... Jakby spojrzeć na to obiektywnie, to dla obywateli jest to bardzo zła opcja. You both agree to this? The sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius... Aż, dobra, to on prowokuje teraz strasznie. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your... Bo w obu przypadkach, zarówno w mafijnym Markarcie, jak i Pękninie, władzę przejęli najgorsi możliwi jarlowie. Przywódcy dwóch najpotężniejszych mafii. Tylko że jedna mafia wspiera gromowładnych, druga mafia wspiera Imperium, nie? Czarne róże w Pękninie teraz wspierają Imperium, a srebrnokrwiści gromowładnych w Markarcie. Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Odin has withdrawn. Jak to nam pomoże? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power. Shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. Dlaczego byśmy mieli go wezwać? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature. A, w sensie, czemu miałby odpowiedzieć na wezwanie? Your voice in particular is likely to intrigue this dragon. After your victory over Alduin, I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. A jakie jest imię tego smoka? I'm no master of voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in the scroll. Odin, winged snow hunter, as I read it. As soon as I get back to Whitecroft, get my men ready. A my go wezwiemy. We know about No, spoko. Okazał się smokiem, który mi pomógł. That's fine. We needed his help. Now we don't. And it's long past time for him to pay for his crimes. And he's not just any dragon. He was the right hand of Alduin. He committed atrocities so infamous they are still remembered thousands of years later. He needs to die. He deserves to die. And it falls to you to kill him. Until he's dead. Well, I'm sorry, but we would dishonor our oaths as blades if we continue to help you. I to jest bardzo ciekawe. Przez to wymuszenie decyzji, że ostrza się nas wyrzekną, jeżeli nie zabijemy Parturnaxa, 99% graczy nigdy nie zostaje przy ostrzach i nienawidzi ostrzy. I konkretnie Delfin nienawidzi. A propos Parturnaxa. Dlaczego ma umrzeć? We can't afford to give Parthenax the opportunity to betray us in turn and return to his old master. I teraz mamy questa zadecyduj o losie Parturnaxa. Aha, i też będę musiał pogadać z Parturnaxem. Pytanie, czy chcemy pogadać z nim teraz?
tak, myślę, że tak. Ja pośledzę to zadanko teraz. Jak w ogóle z czasem? A, mam 11 minut plus to 18. Dobra, easy. Throat of the World. Pogadamy z nim. Czy to jest smok? Czy był do walki? Tak. Więcej tych smoków jest. A one są mi wrogo nastawione? Są 2 smoki. Mistrzu, to są twoi znajomi? Dremjolok, greetings. Mówisz mądrze, ale skąd mam wiedzieć, że nie powrócisz do dawnych... Albo czekaj, po kolei. Ostrza chcą, żebyś zginął. The blades are wise not to trust me. Only Khan Niov. I would not trust another Dova. Dlaczego tobie nie ufają? Dov Walan Farel. We were made to dominate. The will to power is in our blood. You feel it in yourself, do you not? I can be trusted. I know this, but they do not. Only Khan Niov Dovar. It is always wise to mistrust a Dova. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature. Zimgrifhorut se suyech. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Bardzo lubię ten cytat. Kocham, to jest jeden z moich ulubionych cytatów w Skyrimie tak naprawdę. Mówisz mądrze, ale skąd mogę wiedzieć, że nie powrócisz do starych zwyczajów? Of course. I have been pondering on exactly that question. Lingra mora. There are many hungers it is better to deny than to feed. Zimgrifhorut se suyech. I can be trusted. I know this, but who can say? Trust your instincts, Dovahkiin. Możesz znudzić się tą górą i zająć miejsce wśród smoków zamiast Alduina. Why? I am old. Time flows ever onward. Long years I have lived here, at the peak of the Monaven, the most sacred mountain in Skyrim. A fine place to die, as the spirit endures. Till then, I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. 2 najbardziej ulubione cytaty ze Skyrima to są od Parturnaxa, dla mnie. Im bardziej pchasz świat, tym mocniej świat pcha ciebie. I co jest ważniejsze, co jest ważniejsze, ktoś, kto urodził się dobry, czy ktoś, kto urodził się zły i przezwyciężył swoją naturę? A co ze całym bólem i zniszczeniem, jaki sprowadziłeś na niewinnych? Yes, Vaza, Crosis. Sorrowfully, you speak true, Dovahkiin. This was ages ago, you understand. Before few of us rebelled against Alduin Stur, his tyranny. For thousands of mortal years, I have lived here in loneliness and meditation. Yes, you see, only through meditation and long study of the way of the voice, I have overcome my nature. But I do not know forgiveness. It cannot be known to me, which is why I do the best I can with this world. Właśnie chciałem się pytać, co to za smoki latające wokół nas? Fadon,
friends seek deeper understanding. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. Solos midfadon. You see, Alduin Dilon. He who came before all others and has always been is no more. The eldest always was Pachlok, arrogant in his power. Uznadar Par. He took domination as his I teraz birthright. smoki się przekonują do twojej ścieżki. Without Alduin's lordship, the Dove, the dragons, they may yet bow to the Varsen, rightness of my throne. And so perhaps they see me as master, Wuth Onik. Więc będziesz szukał innych smoków i im przewodził? Dlaczego? I have tasted the voices of Alduin's allies on the wind, now scattered across Kizal. But it will not be so easy to convince them. But no, Dovahkiin, do not be afraid. I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. With good reason and philosophy, Rakhmul, it will never be the same. Many of the Dovahe will understand the path of right action. You can trust me. I would not have helped you otherwise. Wierzę ci. Byłeś prawdziwym sojusznikiem i przyjacielem. Twoje czyny mówią za siebie. Paz, a fair answer. I am glad you believe that. Fare thee well, Dovahkiin. Pogadajmy z Delfin. A siup? Tak w ogóle to Inigo, masz coś do powiedzenia? If this big scaly beast tries anything, I've got your back. Dziękuję, Inigo, jesteś kochanym kiciuchem. No, my mind is as empty as a beggar. Okej. A Delfin już się udała. W sensie... Nie, jest w drodze. Ale ona jest w drodze do... rozumiem... niebieskiej świątyni, nie? Więc... jest w drodze, czy... Nie widzę, gdzie ona jest. Zaczekam dobę, to ona powinna dotrzeć na czas. Te ektoplazmy to jest po tych duchach akawirskich wojowników, z których mamy pancerze całe, nie? Ja przyjrzę się też swojemu ekwipunkowi. Nie wiem, czy ja nie posprzedaję trochę mikstur. Ewentualnie schowam je sobie gdzieś, bo ja ich nie używam. Albo będę jeszcze bardziej wymagający co do jakości tych mikstur. Dobra. Przybyła na miejsce. Bo też chciałbym wam pokazać w sumie. To jest połówki, nie? No to raz, 7, 12, 16, 28, 32, 36, 48, bo restore complete. 48, 49, 51, no i skuma 56 przez 2. W sumie to nie jest aż tak ciężkie. A tak ze wszystkich rzeczy, no książki mam jeszcze, które ważą trochę. A tak to mam dużo drobnicy tak naprawdę, nie? A właśnie, te karty mogę jakoś sobie coś z nimi zrobić. Brakuje mi. Ja do końca nie czaję. Mógłbym je posprzedawać, bo... Znaczy nie, bo one nic nie ważą, a są fajnym elementem kolekcjonerskim. Tylko ja nie czaję, jakie ja bym musiał zebrać i nie mogę ich znaleźć, kolejnych karciochów takich. Nie można u sklepikarzy zdobywać ich. To jest słabe. No dobra, zobaczymy.
Więc tak, negocjacje POP zakończone 3-minutowym pokojem. Delfin, musimy pogadać. Wstawaj! Wake up! We have nothing to talk about until Paarthurnax is dead. Paarthurnax się zmienił. Nie mogę zrobić tego, o co mnie prosisz. Gods above, are you listening? He needs to die. He committed atrocities so infamous they are still we can't afford to give Paarthurnax the opportunity to betray us. Spędził lata na medytacji i na medytacji nad swoimi czynami i wykazał lojalność wobec nas. You're wrong. Do the right thing. Paarthurnax deserves to die. Delfin, to jest moja decyzja, nie twoja. Postanowiłem oszczędzić jego życie. We have nothing to talk about until Paarthurnax is dead. Muszę ci przypomnieć cel ostrzy. No, we are the protectors of the Septim Emperors, sworn to protect and guard the Dragonborn. The Blade's memory is long, as you know. A więc powiedz mi, Delfin, komu służą ostrza? Yes, and we serve the Dragonborn. Więc uszanujesz moją decyzję. Paarthurnax będzie żył. Nie jest zagrożeniem. Are you sure? I hope you're right about Paarthurnax. I really do. I don't like it. But I guess that isn't important. I'm one of the last members of the Blades. Which means I have no other choice. My oath binds me to you, Dragonborn. Nie mam wątpliwości. Wiem, co robię. Very well. Sorry to bring it up, Dragonborn. Let's see what Esbern has to say. Panie i panowie, ogólnie to nie jest oryginalna wersja gry. W oryginalnej wersji gry było tak i koniec. I mieliśmy wieczne questy co do zabicia Paarthurnaxa. Esbern? Postanowiłem oszczędzić Paarthurnaxa. Nie jest tym, kim był. Oh, how reassuring. Don't you understand the danger? Paarthurnax jest naszym sojusznikiem. A nie byłoby nas tu, gdyby nie on. You must see the danger, Dragonborn. Just think, maybe not now, thousands of years. When Paarthurnax, the right hand of Alduin, takes its place, only a Dragonborn can stop him. But then there is no Dragonborn. Since you are dead, all I can do is watch our doom approach, helplessly, once again. Nie, ufam Paarthurnaxowi. Pokonał swoją naturę drogą głosu. For now, Dragonborn. Haven't you been paying attention to anything I've said? Only you can defeat Paarthurnax and avert the end of the world. Nie zgadzam się z tym. Balnu Major, Zudowa Kin. Uszanujesz moją decyzję. Koniec z tym. Fine, I'll trust you, Dragonborn. Mądra decyzja, Esbern. Koniec z tym. Mamy wiele do zrobienia. That's the end of that. Ale chyba nie był zbyt szczęśliwy z tego powodu. I co teraz? Paarthurnax, zadanie zakończone. Co to za łuk? Co to jest? Tego nie było wcześniej, dziubaski. Dragon Slayer. O kurna. Legendarny łuk. 40 dodatkowych obrażeń do smoka i 10 do czegokolwiek i jego podstawa jest 100 razy lepsza. Jesus Christ, to chyba najlepszy łuk, jaki tutaj mogę przez długi czas jeszcze zdobyć. Dobra, jak z czasem? 30, 43... zdążymy jeszcze porwać tego smoczka, panie i panowie, myślę. Myślę, że tak. Ruszamy więc do Białej Grani. Hop. Jestem na szczęście na tyle nieobciążony, że dałbym radę, panie i panowie. I mój kot nie jest w ogóle obciążony, więc nie muszę robić przerwy na zakupy.
możemy bezpośrednio ruszyć na dalszą przygodę. Dobry wieczór, Balgrufie. Gotowy? Ajaj, sekundka. Wybaczcie, pranie się skończyło i by pikało, dlatego musiałem wyłączyć. Dobra, jesteśmy gotowi? As I promised, my men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. Zajebiście. No to zaczynamy. Zastawmy My pułapkę. men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Dobra. Wezwijmy Odavinga. Zaczynamy, moje drogie dziubaski. A w ogóle to... Właśnie dawno tego nie robiłem. To jest stworzone, żeby złapać smoka. W ogóle ta przestrzeń ogromna, nie? W ogóle ja tu chyba... Dobrze kojarzę? Fajna skrzynka tu była kiedyś, ale chyba źle kojarzyłem. Dobra. To Magic, a krzyki, a Cold Dragon. Odawing. Wzywam cię. Nadciąga? To jest inny smok z daleka. A! Wow! Ziomuś! Niech wejdzie. Dobra. Zobaczmy, chcę zobaczyć jak ten łuk będzie silny przeciwko smokom. Jest silny. Co ty tam robisz? Dziubek! Myślałem, że on wejdzie po prostu. Dużo daje mi ten łuk Dragon Slayer. Shit! Niego źle się za to zabierasz. Goddammit. Chodź tutaj. Dobry smoczek. Ale potężny ma zionięcie. Gnój. Pięknie. Z niego będzie go bić po dubie. Po dubie. O nie. Orvuta mid Kodav, caught like a bear in a trap. Trzeba było odrobić lekcję historii. Ah, I forget. You do not have the Dova speech. No, coś tam znam. My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovahkiin. I salute your
no cunning in devising such a Gramindol stratagem. Zuubonar, you went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. In Sir Alduin, No doubt you want to know where to find Alduin. No taki jest plan. Gdzie się ukrywa? Nikwaza. Where is she? An apt phrase. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your Thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his Thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. I chciałeś sprawdzić, czy mnie pokonując będziesz silniejszy od Alduina. Więc gdzie go znajdę? Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silesure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. Mindoran pa ok midoven avarantil. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? Nie albo czekaj, obiecujesz mi służyć? Serve you? No. Need id. If and when you defeat Alduin, I will reconsider. Croesus. There is one detail about Skuldafn I neglected to mention. Powiedz mi więc. Only this. You have the Thuum of a Dova, but without the wings of one, you will never set foot in Skuldafn. Nie można się tam dostać. Of course. Inaczej niż do I could niebem. fly you there, but not while imprisoned like this. Mógłbym się pytać, czy rzeczywiście mam mu zaufać na słowo, ale to są smoki. Dla nich słowo jest wszystkim tak naprawdę. Dobrze, wypuszczę cię i zabierzesz mnie do Skuldafn. It is wise to recognize when you only have one choice. And you can trust me. Zuni Tarudis. Alduin has proven himself unworthy to rule. I go my own way now. Free me, and I will carry you to Skuldafn. Dobrze? Sir, you have no idea how long I have waited for such an opportunity. I would be most appreciative if you would permit me to perform some, tests on you, purely in the interests of the advancement of knowledge. Be gone, mage. Do not test my promise to the Dovahkiin. I assure you, you will not even notice me. Most of them are hardly painful at all to a large dragon such as yourself. To ma rację, bardzo zły pomysł. A, tam jest Balgorf, właśnie ciebie szukałem. What are you doing back there? Włożę dłoń po łokieć ci w odbyt. Enough, fool. Balgorf? Good to see you.
A nie, czekaj, to z kim ja mam pogadać o całym procesie wypuszczania go? Z tobą? Make a move toward Balgraf and you're dead. Jasne, ale jak mamy go teraz... A, tutaj, dobra. Zapomniałem, że mam znaczniki. Otwórz pułapkę. Straciłeś brata, ja wiem, ale jebać to. Tak, jestem pewien. Dobra. Carry on, soldier. This is all part of the Dragonborn's plan. No, otwórzcie. Was nu? Ini dein Rufe Astval. Więc? Saran Uth. Ale masz duży nos. Your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? Jestem gotów. Zabierz mnie do Skuldafan. Brit Oth. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dove will only increase. Amativ. Ingo, nie! Kota zostawiliśmy bez kuwety! I to Ingo na końcu! I'm naked, but not ashamed. This is as far as I can take you. Grifoth Akrin. I will look for your return. Or Alduin's. Żegnaj. Tak, to jest lokalizacja, która chyba jest na mapie, ale nie można się do niej dostać żadną, no chyba, że TCL byśmy użyli, ale nie psujmy gry specjalnie. Panie i panowie, tu się kończy mi czas na ten odcinek. Mam nadzieję, że epizod się wam w miarę podobał i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w... A nie, przepraszam, bo to nie zagrajmy. Gademy, 10-letni nawyk mi wszedł. Jeszcze raz. Zapraszam was do kolejnych epizodów serii Skyrim, Papyrus, Mocze Dziecię. Życzę wam ciepłych, mokrych, seksownych snów i bye bye.